Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-jawazim allati tajzimu fi'lain. So mga jawazim, mga asma nagu mga huruf aya gelibakiran nagyong oto kapmeri si sa jazm patay si sa gyong oto dua fi'al. Agi ang na dua fi'al na palayanan mudari. Para magaan na kapkasabuti yun o mga ginawa kupan na pamangadi na sumiratan na sa mga ibaratan para magaan kapkasabuti si sagyang haiya topic. Umani si sagyang haiya mga jumla na dua matataguron na mudari agyang kana na dutiman na mudari na palaya aya berisian na aljazm patay. Na anto ni may kabaris kila sa patay na giyang kaiya pakilay tanwain man mahma idma suayu mata ayyana aina anna haythuma. Giyang kaiya mga huruf na mga asma kakagiyang kaiya mga adawatu syart na ayagal bakiran nagyong otwa tajzimu fi'lain. Merisaniran sa ayagal bakiran merisaniran sa jazm so dutiman fi'l mudari. Uman isa sa giyang kaya jumla na matataguro nagyong ito ma'na asyart. Adna syarat na adna resulta gyong ito syarat. Aya kakad nagyong ito masyurut isa syarat na ma'ad nagyong ito asyart. Giyang kaya mga paganaya mudari, mga paganaya jumla na ginanipmuntuan sa jumla to syart. Na giyang kaya ikadu mudari na ginanipmuntuan sa jawab asyart. Giya syarat nagi resulta. Alawan na syarat na ad na resulta niyan. Giyong ito masyurut na aya kakad niya na maan syarat. Nagit pa magyang aya into dhakir tanja o pamakatiin ka mag-study ka napakaapas ka. Aya syarat na kapag-study, aya resulta na kapag-apas. Di maana o maadin so kapag-study na kad na gyung ito kapag-asyarat, kapag-apas. Na kada so kapag-apas ame ka di maadin so kapag-study. Giti man na jumla syart ad na mapapadelmon matataguron ma'na syart. Lagid mo ma taqra tastafid minhu. So tigin so pemetian ka napakakuha kon sa guna. So aya syarat kapakakuha nga sa guna na yung ito maad na yung ito kiraa. Kabatya. Bimaana di ka pakakuha sa guna o mad yung ito kiraa. O maad din so kiraa na kad na yung ito istifada yung ito kapakakuha sa guna. So kate so jumla to syart katata so jawabu asyart. Gina ni resulta niya. Man yukrim jarahu yuhmad. Sadin sa ikalimu iyan o di na ipangalimu iyan. So siringan iyan na kebantugan. Bimaan na aya kakad na giyang kaya bantugan kakapudiyon na umaad na giyong ito kalimu si sa giyong ito ato. So gi syarat kakad na giyong ito ma'na yuhmad. Mahma tubutin tudhiru al-ayam. Na piato na tigi ni kisikreto na kon napakarayag mo masa. Pakarayag no mga gawi pa pakatalingom masa. Bimaana aya kakad nagyang aya ad napakarayag no kumamasa nawad na isisikreto. Pumakada na tida ay maana niyan na pakarayag no mga gawi pa pakatalingom. So gi syarat agyang kaya ad na mapakarayag sigop mga padagawi. Idma tudhakir tanja o pamakatigyan ka mag-study ka, lagi dagi nga paganay, napakapas ka. So, lagid mamuto, aya kakad no kapakapas na maad nagyong ito study. Ayu insanin ya'mal khairan yajid thawab amali. Sa din sa manusia, ang galbak sa mapya, na katuon ni nagyong ito balas o amalian. Di maana, aya kapakatuon sa balas, kapakakuha sa balas, na maad nagyong ito galbak. Dito syarat yan. Aya syarat, o balas agakuha na galbak. Mata agusto ayana. So, mata gusto ayana, na malagidanan langon pugusaran sa dharfuz zaman. Pugusaran sa masa. Sa din sa masa, akapimpian nga kung galabag ka, tanal ridallah na kakuha nga so, ikasuswatu Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana aya sarat, o kakakuha nga ko ikasuswatu Allah, na pimpian sa galabag. O madin so kapimpi ko galabag, miya ko nga so, ikasuswatu Allah. O mada, so kapimpian ko galabag, na di nga kakwaso ikasuswatu Allah. Gi syarat na ginani masyrut, ginani jawabu syart.
resulta gyud to shart. Aina, anna, haythuma, malagi-lagi danan ang mga dharfu al-makan, pugusan sa darpa. Aina, o di na anna, o di na haythuma, yanzil dhul ilmi yukram. Pinid na darpa, pupakatalinguma, pupakabuba, pakatalinguma, agyong tuwatawad na ilmo iyan, yukram, nagima, sila-sila. Nagyang kaiyakuan, mga adawato shart, giyang kaya mga adawato shart na mabubagi sa dua. Adna ay mga klase niyan na ism, na adup man ay mga klase niyan na harf. Na so adawato shart na langulangon ism, palaya ism. Ayabua mi sasangi kira na harf na suin, harf suin, aguso idma. Harf so, idma alal al-asah. Giyang kaya idma, na kasusupakan ng mga anuhat ana gumirawa harf ana gumirawa isam nagyang kaiya lamba o di nasala ko sa siko inna o siko idma na palaya mga isam so man mahma ayu mata ayana aina anna haythuma na palayanan mga isam palaya mga isam so mahma nalagid mamuto idma kaya susupakan ng mga nuhat an naguminiraw isam sa kaniya an naguminiraw harf. Giyang kaiyakuan adawato shart na palayad na mga mabni. So harf gusto idma na harf na automatic na mabni. So man mahma taman siya mga isam na madudua kala si isam an na mabni na ad na mu'rab. Lagi na palayad na yung mga mabni. Ayabo misa sagun mu'rab nagyang kanan ayyo. Nakagi mga mabni na adna bubutadiran sa i'rab kapag fi mahali raf'in mubtada o di na fi mahali nasbin maf'ulun bihi o di na dharful makan maf'ulun fihi ana bubutadang kiran. Nagyang kaya mahma si kumapunto ka emanan yan na kapsuway tanuron na malagi-lagid akap linalin iran sa betad si ko jumla. Giyang kaya mahma na paminsan nagimuli sira na mubtada paminsan man nagimuli siran maf'ulun bihi muqaddam igraman to so minitunuga iran fi'la mudari na mutaaddi lam yastawfi maf'ulahu gip managya ngaya mata gusto ayana na aya ibubutad kiran mawqi' i'rabi na dharfu zaman so ayna anna haythuma na aya ibubutad kiran mawqi' i'rabi na dharfu makan so dharfu zaman gusto dharfu makan na ginanden ipmutuan sa maf'ulun fihi. Mida sa maf'ulun fihi agus maf'ulun bihi. Supman so ayyu na ginanimi sa sangisi mu'rab. Palayad ng mga mabni ay misa sangiro na mu'rab na so ayyu. Na pagkali na rin so betadu ayyu siko jumla. Gingaya ayyu na aya kapugo sa rasi na lalayon mudaf at napakatunugon mudafun ilayhi. Na so ayyu siko kapkusaran siko jumla na pagkalinalin paminsan na mubtada'is kanyan paminsan na maf'ulun bihi kanyan na muqaddam paminsan kanyan na dharfu zaman kanyan o di na dharfu al makan dipindi ko kapaka mubtadiyan si sagyong to jumla so kataya so ato na bainin na bunta lagi ang kaiya jumla to shart arkan uslubi shart so jumla to shart o di na so jumla shartiya na adna rukniyan arkanu uslubi shart na telo paganero na maadin so adato shart ikadua na maadin so jumla to shart agina so paganaya mudari ikatlo na maadin so jumla to jawabi ash-shart yan kana jumla to shart na mudari anan so jumla to jawabi shart na mudari kasi na basta maadin so fi'l agu so fa'il na isa ka jumlad no to basta na fi'l agu fa'il na isad no to ka jumla lagid pa magiyang kaiya in tudhakir tanja o pamatigin ka mag-study ka na pakapas ka so kateso adato shart harfu shart tudhakir kateso paganaya mudari jumla to shart ginani sarat na kateso ikadu mudari jumla to jawabi shart resulta agyan kaya tudhakir so palesiran kaya barisan sa al jazm misabab si sagyang kaya in gipunto sa adato shart
paganay mo dar na jumlatu syart, ikatlo mo dar na jumlatu jawabi asyart. Nagyan kay arkan uslubi syart na palayatan no mele si sagiyan kay mga amthila agiyan kaya in ma man mahma tama sagiyan kay haythu ma nagina diputun sa adatu syart aso adatu syart na adna harf adna ism jumlatu syart nagyan kay mga paganay mga mudari kaysa na nga jumla fi'l gu fa'il jumlatu jawabi syart nagyan kaya ikadua mga mudari si sagiyan kaya uman isa sagiyan kaya mga amthila nagyan kaya kilitan si mga adawatu syart na palapalaya ay ang mga gilbakiran naging oto merisaniran so dua timan fi'al mudari mga jumlanan akatatagun sa makna syart bi makna yung otakap keeden ag yung oto kuan ay kaked naging jumlatu jawabi syart na maadin so makna aging kaya jumlatu asyart pada na paginingatan saya nagyan kaya mga asma'u syart o di nagyan kaya adawatu syart na basta mausar si ko jumla na muli so zaman o fi'al mustaqbal o mag-study ka na pakapas ka naging adap na yung maadin ka sep na ka din si ko fima yustaqbalu minaz zaman so maso kayfa ma so sabad ko mga nuhat na tigran na aya korek ko kayfa ma nakanabas kaniyan patsi ko adawatu syart allati tajzimu fi'lain ugid na so mga nuhat sa kufa na iniitungiran so kayfa masiko adawatu syart allati tajzimu fi'lain iniitungiran ko jawazim allati tajzimu fi'lain nagyan kaya pagusayin no al-muqaddimah al-ajurrumiyya na misusurat so kayfa ma kasi nasukirak sa giyang kaya kitab na sayas kanin makararamig ko kapit madhab al-kufiyin runon makararamig kaya mele tano so kayfa ma misusurat si sa al-muqaddimah al-ajurrumiyya lagi pa mo kagiraw tanwa kayfa ma tajlis ajlis bimana san sa buntal betad kapaguntod ka nalagi na mo tayo kapaguntod ka mga pamamakna sa anto na benin na alhal so man so ida na kanabanan kikiyas saya bunan ke si tanabunan ke tuon si mga share lagi pa mo da tusib ka khasasatun fatahammali di tanay kikiyas ka so ida na sebuya pagkatuon si mga shi'ar na la yuqasu alayhi na kanababki qiyas. So ginani mapuntok tumpok tano o di na usayan tano minimum tano si sagiyan kaya puntuan sa adawatu asyart. Na so mga pada mga tafsilaya na mo matanong si mga pedagawing o di na katuniyo si mga pada mga kitab kakagiya ayatan no sa manaya lilivilan na naso mga pagritan no gupan na papamagpuon si sagiyang kaya ilmu al-qawaid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.